अरे एका एका कहीं जब राजकुमारी शामुका अरे आसो सांग के मा बंगला को दर्शन करवा सेनापति दिग्विजय तमे पड़ी एठी थोड़ा एठा को आसीबा मना अरे तुम्हें जेमिति मानसिक रखिछ वो भी ठीक मानसिक रखिछि तेणु आस सांग की मां को दर्शन करवा अरे देखु ना बंगला मां को पूजा करने मुछड़ा पोशाक परिवर्तन कर आस सांग की दर्शन करवा आस हेले मु सुनिथिले बापा तुमको अन्य काम पाइ नै जित सेही कार्यटा सारिके आसीछि ना ना मु तम सहित मां को दर्शन करबे नै मु मो सांग माने के सहित मां को दर्शन करबा को चाहूछि कौन ना ना मो मो सांग माने के सहित अरे झियो पिला जति मंगला मां को दर्शन कले मंगला मां आशीर्वाद करिवे नै आ कोन करबे सेही त्रिशूल धरि के किए जिवे राको हे जिवे आ गोटे पुओ पिला और गोटे झियो पिला जति मिसी करी जति मां को पूजा कले मां सीता आशीर्वाद करिवे तुमर दाम्पत्य जीवन सुखमय हो आ तेणु करी तुमे और सेनापति बाबू जाई कि मंगला मां को पूजा कर तुमे धूप दीप जळैबो आ सेनापति बाबू तो खाली नोरिया आ तुमे दी जण दर्शन करी साइला परे आंबे भी टिके सहचरी मानक सहित टिके कथ करिया आस सब का अरे आस अरे ना भय करू ना कौन अरे आम तुम निज लोक पाख लोक पुणी तुम घर सेनापति अरे भय कर कौन चांस नहीं खाली किसी नहीं सांग है खाली दर्शन खाली ठिया हाँ सांग है दर्शन करके चली जाओ सेनापति दिग्विजय अरे कोन होछि तोरा बाबा जमा ठीक चला पड़नी हां अरे प्रकृति के उद्देश्य न तो इस तरह को ए सबका अरे मो तुमको भला पाए कौन हला नहीं कौन हेला सबका को भला पाए एते चित्कार करी की माने एते चित्कार करी की के भला पाइला एते चित्कार करी की के भला पाइला तुमे जेमितिया चित्कार करी की भला पाउछो झाड़ा बसी थिबा लोक दौड़ी की पळेई भला पाइबे केते बेले तुमे काकू जोर जबरदस्त करूछो ना ठेंगारे पिटी दउछो ना धमकाउछो तुमे अरे बाबू झियो पिला केमिति भला पाइबे हमको पचारि दो हमें सब सारी की सारो झियो पिला को केमिति भला पाइबे केमिति भला पाइबा को हो केमिति भला पाइबे हां मु बुझाई देबी सारे टिके नोट देले जेमिति गोटे कहिबो गोटे प्यार से गोटे फीलिंग्स रे कहिबो जेमिति गोटे मु तुमको भला पाए देखो केते भाव रहला आ तुमे कोन हरण मइसी जे माटी के चल गोटे प्यार से गोटे फीलिंग्स रे कहबा जेमिति मो तुमको ए सबका अरे मो तुमको भला पाए मु तो रेडी मु तो निजे सामुका आसो हे प्राण धन तुमको देखिला बेले उछन हेउची मोर मन तुमे छुआ जन्म करो कि मु छुआ जन्म करे समान अरे सब बुझे ना अकेले ये साम मु रेडी अभ्यास करूथिली अभ्यास करू ना घोड़ा 3 बटा करू से पट्टे कहिबो गोटे प्यार से गोटे फीलिंग से कहबो जेमिति गोटे कहबो मु तुमको भला पाए जदी झियो पिला दी दौड़ी आसी चापुटी कि न धरिबो मो नारे दी चाटा खंडे माई कुत्ती पुसी ठीक अछि पचार हां पचार ए सबका हेलो मौनवती तू है बु मोर साथी आ साथी बा साला मोर साथी टे नहीं बोली एठा को धाई आसी छी से कहू छी कोन ना तू मोर हेबु साथी भाषा खराब हे लागे मो भाषा खराब को बुझान ए सबका हेलो मौनवती तू हेबो मोर साथी रांडी छवसरा बेले उठा से कोन हेउ छै किछि कर लागे से मुख पचार से छांपी की धर दउ जाई अबे कथारे अछि बेलज्जा हला जेउ जन पैसा देले अबे ताकू डरंती भगवान हला लाज शरम तोर किछि नै हेलो मौनवती तू हेबो मोर साथी आउ लाज करना रे नबीना सुकेसी चारू हसी लाज बर जाबारी जाकी सुकेसी लाज बर जाबारी जाकी
ଏ ସବୁକା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ ସବୁକା ଆରେ ତୁ ହେଲେ କନିଆ ମୋର ମୁଁ ହେବି ବର। ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଆମ ଚୋରି ସୁନ୍ଦର। କଣ ହେଲା? କିଏ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିକରି ଚିଟପଟାକ ହେଇକରି ଖତମ ହେଇଗଲା କିବେ? ଯା ସଲା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାରୁ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା ହେଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଛଟପଟିକି ପୁଟ ପୁଟ କରିଥିଲା ଆଜି ମଲା ଆଉ ପାପେ ଗଳା ସଳା ଆଉ ଯା ସଳା। कौन है? हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? सेनापति को झाड़ा हो गया? यदि झाड़ा होती तुम्हें आंठे चका की तुम्हें झिया पिला पटेबा पाई आंठे बापे बारंबार कहला परे भी मझिरे कई छड पुरो। आज्ञा आपण जो रेट रे बुझ छंती मोर कंट्रोल बाहर हमें कंट्रोल करबा पई चेष्टा कर। केते करबी आज्ञा केते करबी? अरे कंट्रोल करी गोटाई गोड़ चली गलानी कंट्रोल होची गोटी आज्ञा आज्ञा कोणरा भच्चा खाउची लिंब पत्र पी जाउची। ठीक अछि, प्रथमे तोरी व्यवस्था करबा। हां ए समुका, अरे तू हेले कन्या मोरा मोहे विवारा। दुनिया देखिबो आम चोरी सुंदर। तू हेले कन्या मोरा मोहे विवारा। दुनिया देखिबो आम चोरी सुंदर। असगो प्रेम सिरा होके कर खेड़ा। असगो प्रेम सिरा होके कर खेड़ा। आउला चकरना रे नबीना सुकेसी। ए चारू हसी लाजो बरो जावानी जाकी सुकेसी। लाजो बरो जावानी जाकी सामुका। ए जटा अबे चल ए चल पळेबा। हां घर को जीवा आओ काई की अबे जेमा देइटा एते बुझैला पर भी बुझी पारो। आज्ञा मुटी के चेष्टा करते की हां मुटी के चेष्टा कोन तोरी कथा राजी हबो? अरे बाबू चंदा मुंडरे भी बाल उठे। ठीक अछि, अबे केमिति कले उठे? खाली तेल टिके मालिश करिले जाने। ठीक अछि, केमिति तेलटा मालिश करू छु वो अपेक्षा करू छु। आज्ञा ठीक आज्ञा आप मुटी के चेष्टा कर। ए सत्य जगह ले ए हम सेनापति बाबू आउ सहचर माने हम राजू जमा किमिति देखा जानती बाला देखा जानती सोला नाची मारती ओ देखिला बाघर हबो बरी किमिति नाचुचा। अरे जदी ती जण कर जदी बाघर किमिति हबो बाला बा एमिति नाच कोन न मते नाच मरती आपली जा हले अंडेलो मु चाहा कहबी तुमे जाईती सिया कर हला। हां आरंभ कले ठीक अछि। आगो पान खंडे खाइबी तापरे कथा बा ना ना भीतर खाऊ तुम मान को नजर पड़ जाओ से पान भंडार भीतर हेले आरंभ कली। अरे तुमर चेहरा झुली गलान हो। अरे तुमर चेहरा झुली गलान
ଏ ଧନ ଲଗେଇଛ କେ ମୋହନି আরে বুহেন কি সাথে গো না পারো জানি কথা বদে গো যাও ন মানি আরে বুহেন কি সাথে গো না পারো জানি আরে কথা বদে গো যাও ন মানি বয়স বড়িছে দিপি পড়ু আছে বয়স বড়িছে দিপি পড়ু আছে বয়স বড়িছে দিপি পড়ু আছে পাকেটিতে আসন নেই कौन होचे नहीं ना कौन होचे मो गड़े करिबी जे मो गड़टा खसी गला तो गोड़टा खसी गला हां ए बयसर जदी गोड़टा खसुची बुढ़ी हे गले को जाकर जाकर पसी जिबो ए बुढ़ा ओ पक्का किला मु बुझैले बेले गोटा टेंशन करूची अरे बुहेन की साथे गो न पारो जानी ई कथा पदे गो जाओ न माने अरे बुहेन की साथे কথা বলে গো জানো মানি अरे तू मोर जे मार लागी अमोल सेनापति कौन हेला माँ? अरे राती सारा हेले मुती हे भगवान हे केबे छोड़ा केबे सामना पटरा सी बटबे पचरे माछे बुलिया काई बाटो छबे ना मो तो भाषा खराब कर देले धन सेबितने भूल भाले गला सला ले कथाटा सेबितने भूल भाले गला जिंस भूल भाले गला अरे तू मोर जे मार लागी हमर सेनापति एई गले न पागल एई गले न रे ए पागल हाय गो एई गले न रे पागल एले काकर तुमे हे मोर एले काकर तुमे हे मोर छुपा संगे ने मिठीने अरे रेहन बताओ गो सुंदरी सजनी आठनी की आरी चेरनी रेहन बताओ गो सुंदरी सजनी रे तोरी की आरी चेरनी सेनापति बाबू आसो आसो भय करना आसो 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 रास्ता रे परिश्रा कर देछि कौन करिছো रास्ता रे परिश्रा सोहर। ए ना 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 रास्ता को मु परिष्कार कर देछि
ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ହମ୍ସ ନାହିଁ ତୁମେ ଯେତେ ଗାଡ଼ିକୁ ମୋଡ଼ିବାର ଅଛି ମୋଡ଼ିକି ଚାଲ ବାଟରେ ଗଡ଼ କି ପଡ଼ କି ମୁର କି ସହ କଟକଣା ଆଉ ନାହିଁ ରାଜଦେମାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ତୁମ କଥାରେ ସେ ରେଡି ପଚାରିବି ଆଉ हाँ ମାଟି ଚାଲ पचारिबी ए सबका ଆରେ କଣ ହେଲା अरे जट जहा कहूची कौन सही कथा सत हाँ ମାନେ ଜଟ ମଶା ଯୋଉ ବୁଝେଇଲେ हाँ ମାନେ ମୁନା ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ଯାବୁନି ଯା ए जट अरे सोला की मंत्र जानी छुरे सोला जेमा देई कि मु एते बुझेली मो कथा बुझिलेनी ଦେଖ हाँ ଆପଣ ଛାଏ ଆପଣ ପୁଟଅପ୍ କରିଦେଇଛି କଥାଟା କେମିତି ଗୋଲ मानिबाकु पड़िबो रे जट मारा ଦେଖୁନା हाँ ए सबका तारे कोह ना କୁହ अरे थरुटी खाली कहि दियो अरे मो तुमको भलो पाए बोली ତୁମେ ବେକାର अरे कोह ना ତୁମେ ବେକାର कौन होला ତୁମେ ବେକାରିଆ ଲୋକ ତୁମେ मो बेकारिया लोक ବେକାରିଆ ଲୋକ माने ଆରେ ବାବୁ ଝିଅ ପିଲା କଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବା नहीं नहीं भगवान पार्टी देइछंती कोन गेफा मारिबा पा ଆରେ ଅପଗାଣ୍ଡ କାଳିଦାସ ଖାଲି ତୁମେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଠାରରୁ ବୁଝି ପାରିବ केमिति ठारी ଏମିତି ଠାରି ଦେଲେ ତୁମେ କଥାଟା ବୁଝିପାର ତୁମେ ଯାଇକିରି ଖାଲି ହଗ କରିଦିଅ ହ ये हग माने कोन ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ହଗିଛ ସହଳା। ସେଟା କଣ କହନ୍ତି ଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ସେଟା କଣ କହନ୍ତି ହାଁ ହଗ କେତେ ଥର ହଗିଛ ମା ତ ରାଣ୍ଡ ଛାଞ୍ଚି ଦେଇଥାଉ ହୋ ତୁମେ ଖାଲି ଯାଇକିରି ଚାପୁଟିକି ଧରିଦିଅ जापुड़ी को धरी हां କିଛି କହିବେ ନାହିଁ धरी ए सबका ମାଟି ଚାଲ सबका अरे कहि दियो ना अरे मन को खोली के कहि दियो थरे मो तुमको भलो पाए बोली अरे कोह ना ସତରେ ଠିକ ବୁଝେଛି हां ତମେ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ଜମା ଜାଣି मो जमारू खराब नु सबका अरे मो भी गोटाए मनीष मोर भी मन अछि ମନେ ଅଛି मोर भी हृदय अछि ହୁର୍ଦ ଅଛି ବିରାଟ ବଡ ହୁର୍ଦ ଯେମିତି ସକାଳରେ ଯାଇକି ପିଲା ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଝାଡା ଏକତି କରନ୍ତି ଆଉ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ଏତେ ବଡ ହୁର୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଲ ଫିଲ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ହଁ ସତରେ ମତେ ଯେ ସମୟ ଜଟ ମଶା ବୁଝେଛ हां ସେ ସମୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଭଲ पाए 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 ଆଜ୍ଞା अरे भलो कहिला पाए दीटा अक्षर बाकी रही गला अरे कोह ना ଅନେଇଲେ हां ଭଲ କୁକୁର ବି ଅଛି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କୁକୁର ए सबका अरे दीटा अक्षर बाकी रही गला अरे पाए पाए कोह ना ମାନେ कोह ଭଲ ପାଏ मारण ए चट्ट की भाग्य रे मोर ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ ରେଟରେ ଛାଟୁଛନ୍ତି କୋଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଯାଇକିରି ପଚାରେ ଯଦି ନଟ କିନା ଅନେଇଲେ ए सबका अरे आसो आसो सबका अरे मैं तुमको जो दिन ठर देखिली सही दिन ठर मैं तुमको एक तरफा भल पाई बसथिली ଆଜି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦେଖିଦେଲେ अरे आज मैं तुमको भल पाए तुमे मते भल पाउछ लाज करिवार कोन अछि ହଁ ନିହାତି ଆସୁ ରାଜି ଚକିଆ आसो सबका ए विशाल बर बाहु बंधन रे तुमको छंदी नवा पई जाउछि ସତେ हां सबका ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମ ଅଙ୍ଗ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ହେଲା अरे विलंब कहिकी आसो सबका ଆମନ ମୁଁ अरे आसो ଯିବି अरे आसो ना ए सबका सबका अरे आसो सबका अरे सब जानू छामय आज्ञा मु टिके देखंती এই নিরোଳ ଆକାଶ ତଳେ କେବଳ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଆରେ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ତୁମେ ଅବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରୁଛ ଆସ ସାବକା 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 ଆରେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସ ଆରେ ମୋର ତ ସ୍ମରଣ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସାବକା ଆରେ କଣ ଭାବୁଛ ନିଜକୁ ମୁଁ ତ କଥା ରାଜା ଦେବେ ନା ଜମାରୁ ନୁହଁ ଆରେ ତୁ ହଉଛ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସେନାପତି ଆଉ ଆମେ ଦେଖି ମାନେ ଆମ ଘର ଚାକର କର୍ମ ତ ଅତ୍ର କରିବା ମାନେ ଆଉ ମୁଁ କହିବି ତତେ ତୁ ହଉଛୁ ସେଇ ଆମ ଘର ওইটা কি কুকুর এ সাবকা মনে রাখ আরে তু যদি মোর ন হেব মারাণ কাহারি হবাকু দেবিনি হ্যাঁ কোন কহিলু তো ঘর ওইঠা যে কুকুর আরে এই তো ঘর ওইঠা যে কুকুর এ জটা
ଅଇଠା ଖାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଅଇଠା ଖାଇଛୁ ନା। ଏବେ ଖାଇଛୁ ବେ ସେଇଟା ଉପରେ ଏବେ ପଚାର କାହାକୁ ପଚାରିବି ଏଠାରେ ଯେତେ ଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଇଠା ଖାଇଛନ୍ତି ମାଟ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅଇଠା ଖିଆ କେମିତି ଅଇଠା ଖାଇଦେବେ ତୁମେ ମନେ କଣ ଅଇଠା ଖାଇବେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଖାଇନି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଖାଇବେ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀର ଅଇଠା ନିର ଅଇଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ବି ଅଇଠା କେମିତି କ୍ଷୀର ଅଇଠା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ତ ଗାଈ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ଏବେ ବାଛୁରୀଟା ଅଇଠା କଲା ପରେ କ୍ଷୀରଟା ବାହାରିଥାଏ କଣ କ୍ଷୀର ମିଠା ନୁହେଁ ଆଉ ମିଠା ହଁ ହଁ ଏବେ ନିର ମାନେ ପାଣି ସେଇଟା ନଳକୂପ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଏଇ ନଈ ନାଳ ଝରଣା ପୋଖରୀ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ତୁଠରେ ମୁଖ ପଖାଳନ୍ତି ପାଣି କଣ ଅଇଠା ହେଉନି ମିଠା ଅଛି ନା ନାଇଁ ମିଠା ଅଛି 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 ଆଉ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦଟା ଅଇଠା ହେଲା ପରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣ ସେଇଟା ମିଠା ନୁହେଁ ପୁରା କ୍ଷୀର ଅଇଠା ନିର ଅଇଠା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଇଠା ଏଇନେ ମୁଁ ସୋଡ଼ା ଖାଇବି ରାଜା ଘର ଅଇଠା ଆଉ କୁକୁର ଆପଣ କୁକୁର ହଁ କେବେ ହେଲେ ଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସଲାଟା କୁକୁର କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା Wow! 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 Oh! Wow! 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 কলিয়া কলিয়া এই দেখ এই কুকুরটা পাগল হয়ে যাচ্ছে পাগল ଆଉ କୁକୁରଟା ପାଗଳ ହେଲେ କଣ କରେ ଜାଣିଛୁ ତୋ ପରି ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ ଝୋଡ଼ି ଝୋଡ଼ି ଖାଇଯାଏ ହ୍ୟାଲୋ ହୁଳା ହୁଳି ପକେଇବା আবে নারী বাসল রাক্ষস রয়ে যাবে রয়ে যাও কেবে
ଭଲ ବୋଲିଂ କରୁଛୁ ରେ ମାରଣ ସଲା ଗୋଟିଆ ବଲରେ ଷ୍ଟମ୍ପଟା ଉଡେଇ ଦେଲୁ। ଏବେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲେ ଏ ବୋଲିଂଟା? ତୋ କୋଚରଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। আবে তোতে ঠিক লাজ মারিবে ই নিজ ঝুতুর পথে এপুরে অত্যাচার করছ বাঘ বাঘ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଞ୍ଚା ମାଉଁସ ଖିଆ ବାଘ। ଆଉ ଏ ବାଘଟା ଯେତେବେଳେ ହରିଣ ପଛରେ ଧାଇଛି ମାନେ ହରିଣକୁ ଶିକାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଏ ଭଲ ଦଶା ଅଛି ତୁ ଏଠୁ ଯିବୁ, ନହେଲେ ମାରଣ ମରିଦେବି। আবে তুই পুরি মতে মারিবু আবে মু মধ্য কাপুষ রে তাহলে হেজাও শক্তির পরীক্ষা মরিବୁ আচ্ছা মারিদেবি, মাରଣ মারিদেবি। আবে আরে পোনা আলো জমা সত্যি সে রক্ষা জড়িত জয়সে সঠিক সময় আসিনথাନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ? আলো ବୋଲ ଆଜି କାହା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମକୁ ହବାକୁ ପଡିଲା ଲୋ আলো জমা ସାଙ୍ଗ? সেই জটা পাত্র পাইলো ହଁ ଲୋ ତମେ ଠିକ କହିଛ, ସେଇ ଛୋଟା ବୁଢା ପାଇଁ। হ্যাঁ ଆରେ ସେ ବୁଢାଟା ଗଲା କୁଆଡେ? ତାକୁ ତ ସେ ଆଜି ପାଣି ନ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ମତେ ଚିହ୍ନିବ ସାମକା କେମିତିକା ବୋଲି। আলো জমা ସାଙ୍ଗ সেইটি দেখি পারুছ দেখুন সেই পোড়া মবুড়া কেমিতি গଛ উপরକୁ ଚଢି ଚଢି ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ମା ଛୋଟା ବୁଢାଟା କେମିତି ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆରେ ଚାଲ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ପ୍ରଥମେ ତଳକୁ ନେଇକି ଆସ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏମିତି ମାଡ଼ ମାର ତା ମରା ଯାଏ ଖୋଲି ପାରିବନି ଯେମିତି ବୁଢା। ঠিক আছে রাজমা সেইটা অপেক্ষা কর। ମୁଁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। হ্যালো আলে সাଙ୍ଗମାନେ ভালো ভଉଣୀ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନା ଅତିଶୟ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ভালো। ନହେଲେ ସେଇ ପୋଡା ମବୁଡା ନା ଆହୁରି ଗଛ ଉରୁକି ଚାଲିଯିବା। ଚାଲ ଅତିଶୟ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଭଉଣୀ, ଯିବାଲୋ ଯିବାଲୋ। ହଁ ବହୁତ ଭଲ। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ହଁ ନା ଲୋ ଏମିତି କରନ ମରିଯିବି ଲୋ। ମରିଯିବୁ ହେଇ ରେ ପୋଡା ବାବୁଡା, ଲାଜ ଟିକେ ନାଇଲାନି? ଏଇ ବୁଢା ବୟସରେ ବି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ହରିୟାଣ କଲି ବୋଲି? ଆରେ ମୁଁ ଥିଲି ବୋଲି ତୁମର ଇଜ୍ଜତଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କଣ ହେଲା? ସେଇ ସଲା ସେନାପତିକୁ ଗୋଟାଏ ବିଦା ଦେଇଦେଲି, ସିଧା ହେଇକିରି ଘରକୁ ଛୁ। ଆଲେ ଜମା ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଜଟ ମାତ୍ର କଣ କହୁଛି ସତ କଥା କିଲୋ? ହଁ ଲୋ ହଁ ସତ। ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଆଜି ସେ ଜଟା ମୋ ସାଥିରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ? ହାଲୋ ଆଲୋ ସାଙ୍ଗ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି। କଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ନା ଆଉ ମତେ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିଛି ତା ଗୋଟେ ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ। ପଇସା ଦେବେ? ହଁ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ହେ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି କୋଉ ମା ଭଉଣୀ ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ଏଇନେ ରାଜଜମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି କିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା। ତୁମେ ବି ଯଦି କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ ତା ବୋପା କି ତା ଭାଇ କି ତା ଘଇତା ଦବ ପଇସା। ମୁଁ ରେଡି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ, ତାହେଲେ। ଦିଅ। ଆଲୋ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ହାଲୋ ଜମା ମୁଁ ଯୋଉ ପୁରସ୍କାର କଥା କହିଥିଲି ହଁ ଚାଅ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଟା ମଉସାକୁ ଭଲସେ ଦେଇଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ରେ ଜମା ମୁଁ ସେଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ହେଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି। এটা কোন
ଝୋଲି ବଡ ପୁରସ୍କାର ହେଇଥିବ ହଁ ଏତେ ବଡ ପୁରସ୍କାର ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ଦେବେ ଆଉ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ହଁ ଆରେ ପଇସା ପାଇଁ ଆଖି କଣ ନାକ କାନ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ହାତୀ ଶିରା କନୁ ବୁଡା 1 2 3 4 ଜିପ୍ ଗାଡି ମେଟାଡୋର या बोपार ना कुकुड़ा चोर ଏ ବୁଡା शीघ्र ଆରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଭଉଣୀ ଚାଲ 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 ସେଇ ପୁରସ୍କାରଟା ଦେଇଦେବା अर्जेंट अछि शीघ्र ଯିବାଲୋ बहुत अर्जेंट मोर बहुत काम अछि शीघ्र ଯିବା एटा गोटे को पटरू बाहरला सब तो मु ठीक ठाक करथिली एंडुआ भलिया ये मुंड टेकिलानी अबे अबे कथा नाही बाता नाही चिन्ह नाही जोना नाही आसीला दातरिया भाषा बाहर कला अबे तू किए बे सोला कइला कोन आसी हो अबे तोते मते ठीक लज लागलान बे कोन मोर फाटी जाई लाज लागि अबे ए भली वृद्ध बस्कर मध्य ए युवती मान प्रति तो टिके मते सम्मान नाही के कहिला मु मां भोनी को सम्मान करू अरे मु सकाळे संजरे पर मां भोनी को पूजा करे अच्छा हां जेमिति तुम्हें एबो माता पिता बंधु तुम्हें एबो झाड़ा बांती मितिया अबे कोन एयर सर कइ जाछबे मां भोनी को पूजा करी ताल तू एमती पूजा करू सकाळे संजरे अच्छा कहलु एट कोन पाय आस्थले बे आम सहचरी को राजचक को मु पंचायत मु कोन कहलु आउ शेषरे आसी पोड़ा मुआ छतर खिया संड पुरे दैछ कहला कोन ओ अबे तमन तू बचाउथिल बे ओ विद्यारण मु पंचायत हेलो ए युवती माने ହଁ ବିରା ये तमन को बचाउथिला ନା ନା ଏଇ ପଡା ମା ବୁଡା ମିଛ କଥା କହୁଛି सोना दूध खाइला बेल को या मुत खाइला बेल को मु अबे मिछ कहउछ पुनी उच्च स्वरे कथा हछु बे अच्छा कहले युवती माने ହଁ ବିରା या कि शास्ति दे ठीक हबलो ଶାସ୍ତି ଅଛି ବିରା ହଁ। ଏଇ ପଡା ମା ବୁଡାକୁ ନା ହଁ, ହଁ। ତା ବାସ୍ତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ତା ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେବା तमे ठीक कहछ ताकू ए शास्ति से जान परिबो नारी मान को की पर सम्मान जा जाए ହଁ अबे कोन सुनि पालेन बे एमान को कथा अबे हां हां सुनिली से माने कहिले बिचारा बुढ़ा लोक अच्छा याकू मद मांस देकरी आराम रे घर को पठेई दबा कथा हां हां ताल तेमती सुन लेबे से माने सिमती कहिले अबे सेमान सेमती कहउनाते आ केबे कहिले सेमाने कहउछन्ते तो देहर जते बच्चा छे एटो उतारे एथर जीवा पाई कहउछन्ते सेमाने माने ये माने कहिले मते मंगला हबा पई अबे हां बे ए बुआ नहीं है मां भोणी पाखरे नंगला हे हबा काय की होबनी बे छोट बेले होतिले एमे हमर गुरु भाई सरू भाई समय रे होथाली अच्छा एका कोन नंगला हबा बयस तते जे दरकार होती चल बाहर खोली देबी अबे तू एटी खोलिबो ना पापा चारी एटी को मरजी बिसरा म खोलिबी ना रे बोपा मा तमन तू खोलिबनी बे म मरी जी बिसरा खोलिबी ना रे अच्छा बोपा अबे मु मत देबची तू केमती खोलिबनी नहीं नहीं हे पापा नहीं पापा लागो ए अबा चेष्टा करे आराम से हबा ताले अति शीघ्र खोल दे बेकार जगह ने गोटे फसी गली आउ गुखिया काम कर देली छी थू हां खोली देबी आ कांदिले कि बोबिले कोन न खोलले हबो कि एटा आराम से खत्म पूरा खत्म खोली देली आउ देखुना सर्वनंगला देहरे सूता खंडे नाही मां पेटरो छुआ जन्म कली जिमेते अवस्था मोर भी सिमतिया अबे सब तो खोल देलु हेले गोरजे छाड़ दई छु जे आउ गुटे जिनिस अबे हां सेटा किस तो धोती अबे अबे तो धोती एटा अबे हां ए बुआ पुणी कोन हेले बे एटा खोली हबो नहीं काय की होबनी बे एटा शून्य महा शून्य कोन ए भीतर किछि नाही ए भीतर किछि नाही एटा कोरोना पाई शटडाउन नाही करी बीके पांडियन ताला देई दिकरी चाबी के धरी छु कोन सब कइ जाउ छु बे दिल्ली चली जाईची ताला देकरी तते दरकार अछि जा दिल्ली को जा खोलिबू अबे मिछ कई मते भंडेबा पे चेष्टा करछु नाही रे बापा ए भीतर किछि नाही देखो ना किछि नाही तमन खोलिया बनी बे ना ताला पड़ी अच्छा अबे मु मत देउची से तालाटा केमती खोलिबो नहीं रे बापा नहीं रे हबा ताला चोपी देले हबा
তালা চুপি দেলে হাবা তাহলে অতি শীঘ্র খোলবে আলো এই যুবতী মানে হ্যাঁ বীরা ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଇଏ ଯତ୍ତାବସ୍ଥା ଖୋଲେ ତାହେଲେ ମତେ ଡାକିବ ঠিক আছে বীরা ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି আরে বুড়া বাবুড়া নিজে খোলিবু না আমি মানে যাইকি খোলিবু এইনে যদি খোলি দেবি সে সাউটিকল খতম পুরা খতম হয়ে যাব আর তুমকু খোল বেলে জ্ঞান হজি ଯିବା আমি কাইকি খোলিবু যে তু ভুল কাম করছু মানে খোলিবাকু বাধ্য নহলে সে শଳାକୁ ডাকিକି ଆଉ ମାଟ ମାରିବେ হ্যাঁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲୁନୁ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହଉଛି ଖୋଲି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଯିବାଟା ଭଲ ଇ ବାଟେ ନେଇ ଦେଖ ଗା ଓଃ, ଶଳା ମଣିଷ ଗୋଟେ କେତେ ଟେନସନରେ ଅଛି ମେଲେଇକି ଆସି କରିବି ଖୋଲି ଦେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲି ଯିବି ଆଉ ଯାହା ହଉ ये बाई तक ये ये भगवान आसो देखी आसो ये भीतर टीवी चली छे टेंशन कर देलनी लो आ खोली আরে বুড়া বুড়া সতারে খোলিবুনি সকালে খোলি দেবি মানে তো জিনিস দেই দেলে খোলিবু না মো জিনিস দেলে খোলি দেবি আরে বড়ি মানে হলো ভৌণী। অতি শীঘ্র দেই দিয়া নইলে পড়মা বুড়া না জমার বি খোলিবনি ঠিক আছে না ভৌণী অতি শীঘ্র দেই দিয়ালো হ্যালো বলে তা করুতা রাতি পাইলে ওনা দুইটা দৌড়তা आउ से अंडा के ती बसी करी उसमौ था अरे तुम बापा माँ माने तुम कोनो भल के शिक्षा अर्जन कर नांती किलो कि से सला जो स्कूल रे पढ़ी से सला मास्टर गथटा काकू कि जे कथा बार्ता करे এ जाय বুড়া বাবুড়া এইটা বেশি কথা কইছি छतर खाई बाजार जाई पोड़ा मुई बेसी तो पार्टी जाम तो कइची रे काटी दे चिंचो बते আমি ভালো ভাবে শিখিছু এলা পড়মা বুড়া অনেলু মোর भी गोटे कंडीशन अछि কাড়া আরে বলো হ্যালো জিমা সে বুড়া তার রাস্তায় চালে যাইছে না হ্যালো ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଯେ ମତେ ରଖି କଲେ ସେ ରକ୍ଷା ଜଣେ ଗଲେ କୁଆଡେ କହିଲ ଆଲୋଇ ପଳ ତାଙ୍କ